Bonjour les amis, Coffee Time. Comme d'habitude, on va essayer de parler d'un sujet qui intéresse الناس ديال l'e-commerce ou le dropshipping. في هذا l'épisode, غادي نهضروا على l'acquisition de trafic ou غادي نهضروا particulièrement على l'emailing. Alors, إلا كنتي جديد في la chaîne, abonne-toi. إلا كنتي قديم, دير شي لايك. غندوزو directement l'écran باش نشوفوا rapidement شنو بغيت نفهم لكم. Alors, هنا رسمت واحد لو schéma ديال l'acquisition de trafic. Avec plusieurs leviers. Alors, lancement comme d'habitude. Alors, la plupart des gens qui savent l'acquisition de trafic في e-commerce se passe بحال هاد القضية هادي كتجي ترافيك من فيسبوك او لا من انستغرام. المهم de façon فيسبوك ادز و انستغرام ادز دابا كلشي كيعرف كم كوا سي لا ميم شوز. الترافيك كيجي دو سيت مانيير، كيجي كدير لا بوبليسيتي، كتصيفطو اللاندينغ بيج ديالك ولا الباج دو كونفيرسيون ولا كتسميها كيما بغيتي. كيشري، كيدوز الباج الاوردر، كيشري، كدوز لا كوموند دو مانيير نورمال. لا دوزيام اوبسيون اللي كاين عنده انه ما يشريش وكيخرج في حالاته وكيمشي دون لا ناتور وما كتعاودش تشوفو. اللي بغيت نوريكم اليوم انه كاين بلوزيور موان داكيزيسيون دو ترافيك بيان سور. راه كاين جوجل ادز، كاين الاي سي او، يمكن لك دير لا بوبليسيتي في يوتيوب، يمكن لك دير البلوغ، يمكن لك دير بزاف ديال الحوايج، ولكن ما غاديش نهضروا على هادشي اليوم. الوغ اللي غادي نشوفوا اليوم هو كيفاش دونك الكليون كيجي لو سيت ديالك ولكن ما نخليوش يهرب، غادي نشدو لي كوردوني ديالو pour le relancer par la suite. Alors, on va le relancer de deux manières différentes. On peut le relancer بالemail marketing اللي هو اللي غادي نشوفو اليوم، et on peut le relancer بالretargeting. Alors, retargeting يمكن لك ديرو في فيسبوك، يمكن لك ديرو في جوجل ادز، يمكن لك ديرو في بلان دوطر سوبور. مي اللي بغينا نشوفو اليوم وغنفوكاليزيو عليه مزيان هو الايميل ماركتينغ. Alors qu'est-ce qui se passe؟ كيجي كيخرج، فاش كيبغي يخرج من لو سيت ديالك اللي كيوقع ان كاين بزاف ديال لي زابس يمكن لك تانستاليهم في شوبيفاي ديالك. Alors منهم هاد الابس هادي راني انستاليتها. سي اون ابليكاسيون كو جوتيليز با بيرسونيلمون، مي بويسكو لقيتها غراتويت ولقيتها خدامه مزيان قلت ارا نوريها لكم، باسكو بوكو دو جون كيبغيو يخدموا دي زابليكاسيون غراتويت. نحلو دايوغ واحد لا بارونتيز على هاد القضيه هادي. Ouais, c'est bien de trouver des trucs gratuits. ولكن ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, dès que les applications gratuites, mais qui connaissent aussi développées que les applications payantes. De la même manière que voilà, tous les produits gratuits sur Internet, généralement, l'objectif الوحيد ديالهم انهم يشدوا الباز دوني ديالكم pour vous relancer، وواحد la partie de la population غادي تعاود تشري la version payante. Alors, j'ai installé l'application, c'est une application gratuite parce que je sais que bzaf ديال الناس اللي متبعين la chaîne qui les aussi gratuits. Donc voilà, donc le nom de la wahda, vous allez l'installer, elle est très simple à utiliser. Alors c'est pas la peine de je fais l'application, bon c'est un détail, mais clique configurer, how tu fais des tutos pour la configurer, c'est pas l'objectif de cette séance. Alors, une fois que tu l'installes, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il sort le client le site, genre qu'il clique sur le bouton fermé ou là l'onglet ou شي حاجة, كيخرج ليه هذا البوب-اب هنايا. هذا البوب-اب شنو كيدير؟ كيحاول يعطيك واحد c'est comme un jeu, ça s'appelle gamification, كيعطيك l'opportunité باش تطور هاد لا رو باش تاخذ une promotion ولا باش تاخذ شي حاجة. alors كيقول لك دخل l'adresse mail ديالك وعندك الحق تطور لاغو بحال ماكدو دايرينها اكطوالمون، كيعطيوك مثلا دي ريدكسيون او لا دي كلاس غراتويت او لا دي شوز غراتويت. لوبجيكتيف ديالهم انهم يشدوا الباز دوني ديالك ويجيبوك للريستورون باش تشري. الوغ مثلا هنا جو فيان دو تورني لاغو، شديت 20% ديال الريميز. هاد لا رو tu peux la personnaliser كيما بغيتي، يمكن لك دير 5%، 10%، 50%، c'est à toi de voir ta stratégie ou كيفاش tu veux rattraper le client. Une fois كنشدو الايميل والكوردوني ديال لي كليون ديالنا، ça peut être nom prénom téléphone، كتشد داكشي كاع اللي بغيتي باش تعاود تاكسبلوطي par la suite. كنمشيو غادي نخدمو une autre application qui va te permettre d'envoyer des emails marketing للكليون ديالك. الا ما كتعرفش شنو هو الايميل ماركتينغ، غادي تمشي لابواط جيميل ديالك، كتشوف لونغلي بروموسيون وغتكليكي عليه وغادي تهبط وتلقى بزاف ديال لي ايميل qui ont pour objectif de soit de t'envoyer des news, des informations, soit de t'envoyer des codes promo, des emails pour te rattraper ou يعاودوا يردوك le site.
Alors, l'application que j'utilise, qui se nomme bien, c'est GetResponse. C'est une application très connue, qui est Mailchimp ou qui est Hadi. Sarah, je préfère Hadi parce que fait un peu plus d'options. Voilà comment ça se présente. Bon, c'est une هذا الداشبورد ديالها ديال واحد لا كامباين صيفطتها par exemple البارح صيفطتها ل 338 personnes. 32 ولا 33% ديال هاد الناس حلوا الميل دونك شافوا داك لو ميساج اللي صيفط لهم et 5% كليكاو على لو بوتون c'est-à-dire باش يمشيو لو سيت. Alors, شنو هو l'intérêt ديال هاد لا استراتيجيه علاش je veux mettre en place هاد لا استراتيجيه كامله pour le rattraper par la suite تقول لي oui je peux envoyer des publicités sur Facebook et زعما où est l'intérêt de là-dessus. L'intérêt d'utiliser l'email c'est que ça va te permettre de réduire énormément les coûts publicitaires ديالك. مثلا اذا كنتي كدير ان سي بي سي compris entre je sais pas 0,5 حتى ل 2 dollars sur Facebook, je parle d'un CPC moyen bien sûr. Alors ونحل واحد لا petite parenthèse. بزاف ديال الناس سمعوا واحد l'information comme quoi CPC كيدير 2 dollars aux États-Unis. Alors peut-être 2 dollars, c'est la moyenne de CPC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des boîtes très sérieuses, des grands sites, qui font les études sur le CPC moyen. Alors, qui font des études sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Et en même temps, sur plusieurs industries. Alors, WordStream, par exemple, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est une entreprise vraiment sérieuse. Qui est Ad Nespresso, qui est plein de sites qui كيديروا هاد القضيه هادي كيعطيونا CPC moyen ou CTR moyen des industries. Alors هنا par exemple CPC moyen sur Facebook في les industries. Bon, مثلا في l'automobile CPC moyen ça va être 2.24. Alors ce qu'il faut savoir c'est que فاش كتكون كتبيع طوموبيل je sais pas 30 000 ou 50 000 dollars, et le fait que tu aies un CPC de 2,24 $, c'est mineur, c'est rien du tout. راه عندك واحد la marge bénéficiaire qui est colossale derrière. مثلا في l'éducation 1.06, tout ce qui est voyage راه 0.63, في الريتيل راه 0.70. donc داك 2 دولار فهمتيني c'est pas exact parce qu'on ne peut pas parler d'un CPC هكاك brut. C'est un CPC moyen en fonction des industries. Il faut savoir aussi que CPC qui est en fonction de la saison. CPC qui est en janvier, mais chez vous CPC qui est en novembre-décembre. Là, parce que novembre-décembre, qui est la période des fêtes, donc CPC va monter. Pourquoi il va monter? Parce qu'il y a plus de concurrence. نفهملكم rapidement كيفاش كيخدم هادشي ديال CPC. CPC, alors on va dessiner comme d'habitude, نرجعوا لهنا. Alors CPC va dépendre, voilà, comme j'écris mal, CPC va dépendre déjà de ton produit. Le produit est intéressant ou là. Donc, un produit. Si c'est un produit très intéressant, c'est un produit vraiment qui va produire l'effet de surprise à le client, il y a بزاف ديال البارطاج, il y a بزاف ديال l'intérêt. Donc, Facebook va te montrer كيطلع لك CTR ديالك. Enfin, CTR ديالك plutôt qui compte طالع. Donc, puisque Facebook chauffe cette RDL, qui se dit c'est une publicité intéressante, donc il va la montrer à plus de gens. Contrairement, il y a une publicité vraiment qui n'intéresse personne, il y a un CTR taille, donc CTR taille égale CPC élevé. Donc il faut bien garder la en tête. Deuxième chose, ton site. Il y a qu'un ton site pertinent, CTR ديالك غادي يكون intéressant, donc CPC ديالك غادي يكون حتى هو طايح. En fonction de la saison aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, نكتبوا saison SA. Alors, كما قلت لك فيسبوك كيخدم على ان سيستيم دونشير. عنده مثلا c'est un chiffre fictif غنقول لكم مثلا عنده 1 million de places. Donc 1 million de places, il a كنتو 100 000, ça va coûter X, ولكن il a كنتو 1 million, ça va coûter plus cher. Ça veut dire que vous êtes plus en concurrence, qu'il y a plus de concurrence باش تشدوا واحد البلاصه. وهادشي كامل ça obéit لواحد لا لوا très simple, هي ديال l'offre et la demande. كما كتعرفوا ملي كتكون l'offre طالعه
le prix ou la demande taïha, le prix qui compte naqs. Il est quand la demande طالعة ou l'offre هابطة, le prix غادي يكون طالع. C'est quelque chose de normal. هاد الشيء راه كيوقع في l'immobilier, كيوقع في tous les secteurs, c'est quelque chose de normal. Donc par rapport voilà, par rapport à la saison, voilà, c'est à peu près tout. Et bien sûr, par rapport au visuel le visuel ديال la publicité intéressant, راه غادي يكون عندك un CPC intéressant. Donc ما يمكنناش نهضروا على un CPC ديال 2 دولار هكا في السما. انا pour moi ما يمكنش. Et d'ailleurs, la meilleure chose à faire, c'est de tester. فشي ما تكونش بحال داك الولد الصغير اللي كيقولوا عندك راه كاين الغول في داك البيت وعمره ما كيمشي للبيت. نو. تسمع الغول كاين في البيت، كاين دو تيب دونفون، كاين داك لونفون اللي كيمشي كيحل باش يشوف واش فريمون كاين، وكاين داك لونفون اللي كيتيقهم وصافي وعمره ما كيدخل باش يشوف واش كاين الغول ولا ما كاينش. دونك sur le premier type d'enfant. On ferme de la parenthèse. Alors كما قلت لكم l'objectif ديالنا c'est de réduire les coûts publicitaires. نرجعوا نشوفوا donc هاد GetResponse. Alors كما قلت GetResponse c'est une plateforme qui va permettre d'envoyer des emails à moindre coût. Alors باش نشوفوا rapidement les coûts ديالهم. عندهم plusieurs abonnements. كاين البازيك الى عندك 1000 personnes في لاباس دوني ديالك راه كيدير تقريبا واحد 15 دولار في الشهر. alors المونطلي الا خديتيه بالشهر كيدير تقريبا شي 15 دولار، تقدر تاخذه بالعام سافا دو كوتي موان شير. المهم دخل انت وشوف اللي بان لك مزيان اللي مسلك خذو. راه غادي نحط لك لو لين تحت ديال كاع لي زوتي اللي كنخدم comme d'habitude et tu peux voilà rentrer faire des tests. Alors comme vous l'avez remarqué, تقطعت la vidéo pendant l'enregistrement, بقات غير la voix, donc du coup ما بقاتش ديك la petite vignette في الجنب. Voilà, c'est pas grave, ça arrive parfois. Donc, pour résumer un peu, هضرت لك اليوم على l'email marketing, comment ça se passe en théorie, ما دخلتش في les détails. إلا بغيتي ندخل في les détails وندير un tuto complet باش تشوف vraiment comment importer une base, comment créer une newsletter qui marche, comment créer هادشي كامل، كتبها لي في الكومنتير. إلا عجبتك la vidéo comme d'habitude, دير شي like. Si tu veux t'inscrire à la formation ou le coaching, les كندير donc sur Skype et donc sur la plateforme, tu peux t'inscrire, le lien qui est en description, et à très bientôt.